हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि गिराफ एजेंसी ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि ऐसे लोगों को ज़रूर सामने लाया जाए जो समाज में एक बेहतरीन काम कर रहे हो, समाज में बेहतरीन अमल अंजाम दे रहे हो। वो किसी कौम व मिल्लत के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करते हो। इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे साथ सरज़मीन लखनऊ पर कश्मीर की सरज़मीन से मौजूद हैं। मेरी मुराद है जनाब शेख फिरदौस अली साहब, जो कि एक फ़ाउंडेशन चला रहे हैं। पहले हमसे जानते हैं कि ये फ़ाउंडेशन क्या काम करता है, इस फ़ाउंडेशन का नाम क्या है और इसके फ़ाउंडेशन के फ्यूचर में क्या है। तो फ़ाउंडेशन किस तरह का फ़ाउंडेशन आप चला रहे हैं सर? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फाउंडेशन है उसका नाम है रहमत लिल आलमीन फाउंडेशन। ये एक पूरी इसमें सारे मकतब फ़िक्र हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें ख़ास कोई नहीं है, गैर मुस्लिम भी और मुस्लिम भी सब एक जगह, जहाँ भी कोई ऐसी परेशानियाँ होती है तो सब एक जगह मिल के, उसका नाम ही इसलिए रखा है रहमत लिल आलमीन फाउंडेशन। तो रहमतुल आलमीन फ़ाउंडेशन जो आपने बनाई, इसके ज़रिए आप किस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं इस वक्त? इस वक्त हम जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा करते हैं इवेंट, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे लखनऊ के कुछ इवेंट कैंसिल हुए थे। तो जो हमने इधर किए थे, कुछ हमारे दोस्त इधर हैं उनके थ्रू। तो आज वो हम ख़ास तो हम आए हैं तंजीमुल मुकादिफ के इनविटेशन से, जो हमारे इधर गोलागंज में प्रोग्राम है। तो उस सिलसिले में हमें इनवाइट किया गया था, जो डॉक्टर इब्राहिम साहब के थ्रू यहाँ पे हम आए थे। और हमारा इधर आज 2 दिन का इधर चल रहा है, ये इधर इवेंट चल रहा है इधर पे, इसलिए हम इधर। तो बाकी हमारी यही है कि जैसे कि आपका सवाल है कि किस तरह, जैसे कश्मीर में अगर कोई गैर मुस्लिम भी परेशानी में हो, चाहे करोना काल था, चाहे कोई भी था, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है। जिस तरह हमें रहमत लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दी है वो हम हर जगह पहुंचाते हैं। तो वही हमारी होती है हमेशा कोशिश, ताकि ये जो आजकल के ज़माने में कुछ लोग, कुछ अनासिर ऐसा मैसेज करते हैं कि इस्लाम से लोग दूरी अख्तियार करते हैं, आतंकवाद से जोड़ते हैं। देखो, जहाद तो हम भी करते हैं, लेकिन हम कौन सा जहाद करते हैं? इस वक्त मैं भी जहाद कर रहा हूँ। मैं ये जहाद कर रहा हूँ, मजलूमों के लिए जहाद कर रहा हूँ। वो मैं जहाद कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए होते कुछ, मेरे कुछ दोस्त। हमारा तो कोई इसमें पैसा तो नहीं, हम तो अपना घर है, हमारी अपनी एक ज़िंदगी है। लेकिन हमने 5, 6, 7 साल से जो भी चाहा कि हम कुछ करें, कम से कम शाम को तो हमें सुकून तो मिलता है ना। पैसा तो सब कुछ नहीं होता। ये जहालियत और मकारी ये कब तक चलेगी? जब तक कोई ऐसे लोग, अच्छे हिंदू भाई, अच्छे मुसलमान भाई आगे नहीं आएंगे, तभी इंसानियत बच जाएगी। अगर हम इसी तरह ये बातिल से डरते रहेंगे, मकारों को आगे, जालसाजों को आगे जगह देंगे, तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाएगा। फिर पता नहीं तो क्या होगा आगे। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है काम करना। अब तो समझा, लखनऊ जो हमारे, मैं तो 10-15 साल से देख रहा हूँ इधर। लखनऊ में आया था कभी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हिंदू भाई इधर हैं, कितना प्यार है इनमें। तो मैंने देख लिया, और मेरे घर में भी आए थे तो कुछ मेहमान इधर से, तो मैं इनको देखकर ना मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। जो ऐसे अच्छे यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन पर जो पर्सनैलिटियाँ यहाँ पैदा की है, जो मुसन्निफ़ यहाँ पे हुए हैं, जो शायर यहाँ के हैं, तो उनसे इस्तिफ़ादा किया हमने। तो इस वजह से हमने कुछ आगे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा बात है और एक बहुत बड़ा पैगाम है कि ये ना सोचो कि कौम ने तुझे क्या दिया, सोचो कि कौम को आपने क्या दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही। अल्लामा इकबाल को जब याद करते हैं तो वतन परस्ती की खुशबू आती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। जैसे कि रहमतुल आलमीन फाउंडेशन भी आपका काम कर रहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ज़ाहिर है कि फिरदौसी साहब भी एकता की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं। बेशक। देखिए, मैं एक बात आपसे, देखो, मेरा तो है नहीं कोई, किसी का होता है कोई इक़्तिदार होता है। हम तो हमेशा निडर रहे हैं, क्योंकि जब किसी का खाए नहीं तो क्या टेंशन है, बोलेंगे तो सबकी बात भी बोलेंगे, जो हमने बात बोलनी होगी। मैंने लखनऊ में हमेशा देखा, एक दिन में आया था यहाँ पे, यह मलियाबाद है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ के मुस्लिमों को देखा था कि वो कितने वतन परस्त है। चलो कश्मीरी को छोड़ो, हमें तो किसी लिस्ट में भी तो नहीं रखते हैं, तो हमारी जो वो तो छोड़ो, वो बात की बात है। लेकिन एक दिन में था यहाँ मलियाबाद में, एक हिंदू भाई और एक मुस्लिम भाई, और मुसलमानों ने हमें उधर कहा था, जो हमारे इधर के मुस्लिम भाई है, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे हैं, वतन परस्त है, ऐसी थी बातें करते थे, और मेरे से वो डिस्कशन हो गया। तो मैंने समझा कि ये कितना अपने वतन से प्यार करते हैं हम, तो उन जज्बातों को देखकर। लेकिन आज मेरा दिल उनकी वजह से रंजीदा होता है कि उन पर आज कई कुछ लोग, नहीं ज़्यादा नहीं, कुछ है
یہ تھوڑے سے ہیں، تو بولتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ جہادی ہیں، یہ آتنکواد ہے. تو ان چیزوں مجھے ان کے جو سوچتا ہوں وہ بات میری دماغ میں آج ملیح آباد کی آج بھی آتی ہے کہ وہ دیکھو کس طرح جذبات سے بات کریں اور کتنے وطن پرست ہو کے بھی ان کو بیچاروں کا آج یہ لیول کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں. دیکھو یہ تو رہے گا، جیسے مسلم میں بھی کچھ خراب لوگ ہوتے ہیں، مسلم میں بھی کچھ انسانیت کے نام پر ایک دبا ہوتے ہیں. دیکھیے برائی کو کسی دھرم کے ساتھ جوڑ کر، کسی مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ برائی تو شیطانی علامتوں میں سے ہوتی ہے، وہ کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے نا. دیکھیے اب یہ ہے بات کہ اب ان کو کس طرح سمجھ آئے ہندو بھائیوں کو، جو اکثر آج حالات ہو گئے. رحمت اللہ عالم فاؤنڈیشن ہر قدم ہر ساتھ ہے. جیسے ٹورسٹ کو کوئی پریشانی ہوگی، ہم وداؤٹ پے اس کے لڑکے جاتے ہیں، چاہے ہندو بھائی ہوگا کہیں بھی ہوگا، ہم اس کو آتے بولتے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی، ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہم آپ کی مدد فری میں کریں گے. یہ کشمیر میں آنے کے لیے اگر وہ ہمیں کانٹیکٹ کر کے، یعنی کہ آپ کو اچھی طرح کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جو اکثر دکھایا جاتا ہے کسی جگہ کے غلط اس میں. اس لیے ہمیں پیغام یہی دینا پڑے گا کہ جو ہمارے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جب انہوں نے مدینے پر سمجھی حکومت کی تھی، مکہ پر اپنی حکومت، پھر غیر مسلم تو رہتے ہی نہیں. ان کے لیے ایک چھوٹی بات بہت بڑا جواب ہے. پھر تو وہ اب کسی کے پاس طاقت آتی ہے، پھر وہ طاقت کے نوک پر تو کچھ بھی کر لیتا ہے. جیسے تاریخ میں 1800 یا 1710 میں یا 1800 1900 پھر آ گئے، یہ آج 2000 ہے. تو اس 2000 میں ابھی دیکھیں کتنی تاریخیں بدل گئی ہے اس ہندوستان میں ہیں. بادشاہت میں سارے مکتب فکر اچھی طرح پیار اور محبت سے رہے. ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ پیار اور محبت کو قائم اور دائم رکھیے. دیکھیے یہ تو ہونے والا نہیں ہے. میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، مسلمان اگر کسی کا بھی خون بہائیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر غیر مسلم ہندو چاہے گا کہ مسلمانوں کا خون بہا کے میں کوئی سیٹ لے لوں گا، اللہ کی قسم ختم ہو جائے گا، تختہ ختم ہو جائے گا کسی کا بھی. یہ تاریخ نے کیا ہے، کیسے کوئی بھی انسانیت ہو، کیونکہ قرآن تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے نا انسان، وہ مسلم نہیں کہہ رہا ہے. اگر آپ نے ایک انسان کو مارا، آپ نے آدھی انسانیت کو مارا. جب جو اسلام پانی پر اسراف کرنے پر آپ کو گناہ چڑھیں گے، وہ خون بہانے پر کیا ہو سکتا ہے اس پر. بہت اچھی بات کہی فردوسی صاحب آپ نے. پھر ہم واپس آتے ہیں رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کی طرف کی. جس طرح سے ابھی آپ نے کچھ مجھے ایویڈنس دکھائے کہ آپ کی جو یہ تنظیم ہے، آپ کا جو یہ آرگنائزیشن ہے، یہ کس بچوں کو موبلائز کرتا ہے، جو نیٹ میں بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کوششیں کرتی ہیں، وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کسی مذہب کی قید نہ ہو اس میں. بے شک بے شک. دیکھیے کوئی بھی مذہب نہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم جموں میں تھے، تو ایک ہماری ہندو بہن تھی، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. میں نے بولا میں نہیں ہاتھ ملاتا، تو اس کو لگا کہ نفرت ہے اس کو. یہ ہوتا ہے نا ڈاؤٹ، کچھ کن کن چیزوں سے ڈاؤٹ ہوتا ہے. وہ رپورٹر ہے کہ ہماری بہن، تو ایسے ہینڈ شیک کر. میں نے بولا نہیں ہم ہینڈ شیک نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو اس بہن کو لگا شاید اس کو تھوڑی نفرت ہے ہندو سے. تو میں نے بولا یہ بات نہیں. دوسری بار اس نے کہا میری ہندو بہن کی ایک ہی شادی ہے. تو میں نے بولا اب میں آ رہا ہوں تو اس کے لیے آگے آ رہا ہوں. تو وہ پھر اتنا مجھ سے اب بولی گی ہے کیا. میں نے بولا یہ دوسرا مسئلہ، آپ اس پر مت جائیے، ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں. ہمارا یہ آپ نے ہینڈ شیک یہ نہیں ہوتا ہے، ہماری شریعت میں کچھ ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ ہمارے خالی آپ سے نہیں ہے، ہمارے مسلم بہنوں سے بھی ایسے نہیں کر سکتے ہینڈ شیک، وہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر جب اس نے دیکھا، پھر ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہندو بھائی کا، وہ سڑک پر بیٹھا تھا. ہم نے پوری این جی او گئی جموں میں، دھرمیندر اس کا نام تھا، اس کی ویڈیوز میرے پاس پڑے ہیں. اور دوسرا تھا راجو شرما، اس کے بھی گھر. یہاں تک کہ کسی جگہ ہم رکے نہیں. ہم نے بولا بس دیکھو ایک بات ہے، ہمارے میں 2 ترجمان ہیں ہمارے جو اس وقت کر رہے ہیں نمائندگی. ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ شیعہ اور سنی اس وقت نمائندگی سمجھے اس دنیا میں کر رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے ان کو، ان شیعہ سنی بھائیوں کو کرنا ہے، ان کو جو ہندو بھائی ہے ان کو اصل دین میں دکھانا ہے. ایجنٹ والا دین نہیں، لنڈن والا دین نہیں، جو امریکہ والا اور داعش والا دین نہیں، وہ دین نہیں ہے. وہ تو اسلام سے دور دور تک اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ہے نہیں، آتنکواد سے تو کوئی نہیں. اس لیے ہمیں وہ نمائندگی لوگوں تک پہنچانی ہے کہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی زیادہ ہے، اخلاق پر، درس اخلاق پر اور باقی چیزوں پر. یہ پیغام ہو جائے گا تبھی ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہے،
कुछ लोग गंदे नहीं है लेकिन गलत फहमी का शिकार हैं, डर हो रहा है उनको, नहीं हो रहा है, लेकिन उनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। जिस तरह आज के हालात होते हैं, जो आपके लखनऊ में जो तहज़ीब और तमद्दुन से जो पूरी स्टेट, जहाँ भी आप बोलते हैं अगर गाली भी देने की बड़ी तहज़ीब से आप देते हो, ये भी चल रहा है इधर। अभी मैं जा रहा था तो जम्मू में एक उलमा मिल गए, वो अहले सुन्नत जमात का एक हमारे भाई है उलमा, तो बोला कहाँ जाना है, मैंने बोला लखनऊ जाना है, बोला थप्पड़ शरीफ मारेंगे और ज़मीन शरीफ पर गिराएंगे। ऐसे ऐसे अल्लाह का ये लखनऊ है। तो ये लखनऊ को कायम और दायम रखिए, आपकी एक हिस्ट्री है, इस प्यार मोहब्बत को रखिए। तो यही हमारी मैसेज होगी। रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन हर कदम हर इंसानियत के साथ है। हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। हमारे साथ स्वामी जी भी है, एक स्वामी विश्वनाथ जी, वो हमें मिलना आए, उनके भी वीडियोस है सारे, वो हमें उधर से दिल्ली से मिलने आए थे, उनको भी देखे थे कुछ वीडियो हमारे अभी पर, तो फिर हमें घर आए थे वो पूरा और डर के बगैर। और मैं आपको अभी भी वो वीडियो अगर डाल भी सकते हो, मैं आपको वो भी दे दूंगा, तो उसके वो पैगाम भी आप सुनेंगे किस तरह वो मेरे घर के और विदाउट कोई सिक्योरिटी किस तरह वो आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। कश्मीर में टूरिज़्म आते ही रहते हैं, लोग आते हैं, लाखों हिंदू भाई आते हैं, कोई कुछ नहीं है। हमारा यही पैगाम है, कुछ ऐसे अनासर हो चुके हैं, हम सबकी जिम्मेवारियां हैं। अच्छे हिंदू भाइयों को और अच्छे मुसलमान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और इंसानियत को बचाना पड़ेगा। बहुत बड़ी नुकसान में जाएंगे नहीं तो हम, ये आपको देखना पड़ेगा। यही मैसेज होती है हमारी। हम इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो कश्मीर में, इसके बाद हमारा लखनऊ में जब भी कभी हमारी हालात इंशाल्लाह ताला, हम तो खुद ही करते हैं, हमारे कुछ बिजनेसमैन दोस्त करते हैं, हम खुद इसमें कंट्रीब्यूट करके कमा के, हमारा ये नहीं होता है कि हाँ जी पैसे वो जमा करने के लिए नहीं, तभी अल्लाह ताला भी राज़ी होता है जब आप किसी काम को मुखलिस हो, आप पर कोई लालच ना हो और आप सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, तभी वो कामयाबी मिलती है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा मैसेज जनाब शेख फिरदौस अली साहब ने ग्राफ एजेंसी के हवाले से मोमिनीन आपके दरमियान पेश किया, और इसी तरह की और भी मकबूल और मारूफ शख्सियतों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। फ़िलहाल इस वक्त के लिए दी इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।